السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات المستوى الثالث إعدادي، مادة الاس في تي. إن شاء الله معكم الحصة الأخيرة من درس لي كارونس إي لي كيليبر أليمونتير. غنبداو إن شاء الله بواحد التعريف ديال واحد لا نوسيون اللي هي لا راسيون أليمونتير. Il correspond à la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens d'un individu en matière et en énergie. Il doit être quantitativement suffisante pour répondre aux dépenses énergétiques quotidiennes du sujet et qualitativement équilibré afin d'assurer des apports optimaux en acides aminés et acides gras, en sels minéraux et en vitamines. إذا la ration alimentaire هي la quantité d'aliments كمية الأغذية الضرورية لتغطية حاجيات الجسم les besoins quotidiens d'un individu اليومية اللي هي في 24 ساعة en matière et en énergie من حيث المادة ومن حيث الطاقة. إذا الإنسان محتاج يتغذى مجموعة من الأغذية 24 ساعة اللي كتلبي ليه الحاجيات ديالو من المادة والطاقة. Il doit être quantitativement suffisante pour répondre aux dépenses énergétiques quotidiennes du sujet. يجب أن تكون متوازنة من حيث الكمية تلبي حاجة الجسم إلى من المادة، يعني محتاج واحد الكمية من المادة من البروتينات والدهنيات والسكريات. علاش؟ باش تعطيه واحد الكمية من الطاقة الضرورية شاك جور، وكذلك كمية من من الفيتامينات والأملاح المعدنية. هذا بالنسبة لا كونتيتي. et qualitativement équilibré afin d'assurer des apports optimaux. يعني هنايا أن تكون متوازنة من حيث الجودة باش تلبي الإمداد الجيد من الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الأملاح والفيتامينات. إذا من حيث الجودة، معنى ديال الجودة خصنا واحد الأنواع ديال الأحماض الأمينية خصنا نجيبوها من نوع من المصادر، جوج مصادر النباتية والحيوانية، لوريجين أنيمال إي لوريجين فيجيتال. وحتى لي زاسيد غا تا هما أو الدهنيات عندها جوج مصادر، النباتي والحيواني. الأملاح المعدنية تا هما فيهم أنواع، كاين اللي هي ضرورية لي زوليغو إليمون ضرورية للنشاط الخلوي. حتى لي فيتامين كذلك هناك فيتامينات اللي هي ضرورية أن توجد في التغذية لأنها تحتاجها الخلايا بشكل ضروري. إذا هذا هو كتسمى لا كاليتي، خصنا نوعو ما بين الأغذية باش نحصلوا على هذه الأنواع من المكونات البسيطة. On passe vers les facteurs qui influencent sur les rations alimentaires. العوامل اللي كتأثر على الكتلات الغذائية عند الأشخاص، أو sur les besoins en matière et en énergie، أو على تؤثر على الحاجيات إلى المادة والطاقة. On va exploiter des documents. عندنا document 1 et 2 et 3. 3 documents عندنا. غنمشيو document 1 فيه 3 types de personnes. يعني عندنا les adolescents, les hommes, les personnes adultes et les personnes âgées. وعندهم واحد لي شيفر حداهم. لي شيفر، هاد لي شيفر désignent أو signifient les besoins énergétiques quotidiens، يعني يومية pour chacune des personnes. يعني عندنا مثلا l'adolescent a besoin de 12 kilojoules par jour. L'adolescente a besoin de 10 000 kilojoules par jour. et الاخرين عاوتاني نشوفوا اشنو كيحتاجوا. اذا هنا الاسئله اللي غنطرحوا على هذا الدوكومون comme support: relever les besoins énergétiques quotidiens de l'adolescent et de l'adolescente à partir du document 1 ou de la personne âgée, les hommes et femmes. Deuxièmement, comparer entre ces deux besoins. Quel est le facteur qui varie ces besoins en énergie؟ يعني السؤال الأول كيخرج ليا لي بيزوان انرجيتيك، الحاجيات الطاقية اليومية ديال المراهق والمراهقة. ثانيا غتقارني هذوك لي بيزوان الحاجيات بجوج قارنهم، ثم تخوازيامون غتستنتج منهم العامل اللي كيغير لنا هاد الحاجيات. نمشيو للوثيقة. لي شيفر اللي غنخرجو هما 12800 كيلو جول باغ جور et 10000 كيلو جول باغ جور. إذا هذا الرقم الأول ديال l'adolescent والثاني ديال l'adolescente. نشوفوا la réponse. Les besoins énergétiques quotidiens de l'adolescent هي 12800 كيلوجول par jour. l'adolescente a besoin de 10000 كيلوجول par jour. هذا هو الجواب. يعني غتنقط على هذا السؤال هذا. علاش درت هذا السؤال الأول؟ لأن on va extraire
les chiffres qu'on va les comparer. يعني خصنا نخرجوا دوك المعطيات او les données اللي خصنا هذه كتسمى سانفورمي. نخرجوا المعطيات اللي بغينا نقارنوهم، بغينا نضيفوهم، بغينا نستعملوهم في التمرين. اذا التلميذ خصو يخرجهم او يسينياليهم في الجدول او في الوثيقه اللي معطيه ليه. ثانيا مقارنه بين الرقمين. J'observe, là je constate que les besoins énergétiques quotidiens de l'adolescent sont plus élevés que ceux de l'adolescente. يعني هادو اللي بالاحمر هما اللي ضروري يتذكروا في الجواب ديال المقارنه. وكاين صيغه اخرى ديال المقارنه. كنلاحظ بان الحاجيات الطاقيه اليوميه للمراهق اكبر من تلك التي عند المراهقه. ثم السؤال الاخير هو conclusion la déduction. Quel est le facteur يعني que peut-on dire de facteurs qui influencent sur ces besoins. شكون هو العامل اللي اكتشفناه في الوثيقه. Le facteur qui influence sur les besoins énergétiques est le sexe. الجنس ذكر وانثى. نشوف العامل او الوثيقه الثانيه دو كوموند 2. عندنا هنايا واحد لي ديسان qui montre plusieurs activités physiques. Chaque activité physique a un coût énergétique différent des autres. مثلا عندنا coucher au lit 310 kJ par heure. La course à vitesse de vitesse 3000 kJ par heure. La danse 2000 kJ par heure. La natation 2000 kJ par heure, etc. إذا نشوفوا لي الكيستيون اللي غادي نجاوبوا عليهم à partir de comment relever le coût, la dépense énergétique par heure pendant la marche et pendant la course de vitesse à vitesse. À partir de comment 2. Deuxièmement, comparer entre ces deux dépenses. Troisièmement, quel est le facteur qui influence sur ces dépenses énergétiques. غادي نخرجوا الانفاق الطاقي في الساعة خلال المشي وخلال الجري السريع. غنقارنوا ما بين هاد الجوج ديال الانفاقات الطاقية. وثلاثة شكون هو العامل اللي كيأثر على الانفاق الطاقي خلال من خلال هذا التمرين هذا. نمشيو دابا لي شيفر. Pendant la marche, on a besoin de 2200 kJ par heure. Pendant la course de vitesse, on a besoin de 3000 kJ par heure. هما اللي في الشيفر اللي غادي نخرجوا اللي بغينا نقارنوا. وممكن تطرح السؤال على باقي الارقام اللي عندنا هنايا كنخرجوهم هما الاولين. On va extraire s'informer du document. هذا هو الجواب. Le coût énergétique par heure pendant la marche 1200 kJ par heure. La course à vitesse, le de vitesse a besoin de 3000 kJ par heure. هذا هما لي دو شيفر اللي غنقارنوا. المقارنة je constate que le coût énergétique pendant la marche est moins que celui de la course à vitesse ou la de vitesse. يعني هادو جوج اللي بالخضر تاع لي زيكسبريسيون ضروري يتذكروا في الجواب ديال المقارنة. Troisièmement, le facteur شكون هو العامل اللي كيحدد لنا هذا كيغير الحاجيات من شخص إلى آخر. Le facteur qui influence sur les dépenses énergétiques est l'activité physique على حسب الوثيقة. هو النشاط البدني de la personne. Coucher au lit, natation, marche, course, écriture, etc. يعني كل ما تغيرت الأنشطة البدنية كل ما تغير الإنفاق الطاقي. نشوفوا دابا التمرين الأخير اللي غنعتمدوا عليه باش نخرجوا عامل الثالث. Document 3 qui montre les besoins en matière et en énergie chez trois types de femmes ou de femmes. Il y a la femme normale, femme enceinte, femme allaitante. On a les besoins énergétiques, les besoins en matière de protéines, besoins en fer, besoins en calcium. هادو les colonnes. هادو les quasi. Les questions. Relever les besoins d'après le tableau. Les besoins en énergie de la femme normale et de la femme enceinte. Deuxièmement, comparer entre ces deux besoins. Troisièmement, que peut-on déduire du facteur qui varie les besoins en énergie chez les femmes. نشوفوا هذا السؤال الأول relevé يعني خرج الحاجيات إلى الطاقة عند جوج ديال النساء لا فام نورمال إلى فام أونسنت. يعني دورت على لي دو شيفر اللي غنقارن. Les besoins en énergie de la femme normale 8400 kJ par jour. La femme enceinte a besoin de 9500 kJ par heure. هما الرقمين في الآخر.
Deuxièmement, on va comparer entre ces deux besoins. J'observe que les besoins énergétiques quotidiens, de la femme enceinte sont plus grands que ceux de la femme normale. يعني أكبر من يعني 8500 كيلو جول كبر من 8400 كيلو جول par heure. Troisièmement, que peut-on déduire du facteur؟ يعني العامل اللي كيغير لنا هذه الحاجيات. Le facteur est l'état physiologique. إذا كملنا هذه المقارنة في جميع الخانات أو الأعمدة نلقاو l'état physiologique. De la femme اللي هي la grossesse, l'allaitement, les règles, etc. يعني في أي وضعية فيزيولوجية تحدث المرأة إلا وكتغير لها الحاجيات ديالها. ممكن تكون مرضع، ممكن تكون حامل، غير حامل، هذو وضعيات مختلفة. Donc, la conclusion, les facteurs qui influencent sur les besoins en matière et en énergie ou sur les rations alimentaires sont l'âge, le sexe, l'activité physique, l'état physiologique, le poids et d'autres facteurs qui بحال الكليمة مثلا حتى هو كيأثر. إذا هما لي فاكتور اللي يمكن نطلقوا عليهم في التالتة إعدادي اللي كيأثروا على لا راسيون أليمونتير. نمشيو دابا لي كونديسيون دون أليمونتاسيون إكيليبري. الشروط التغذية المتوازنة. La ration alimentaire doit respecter plusieurs conditions pour qu'elle soit équilibrée comme les suivants. يعني خصها باش تكون متوازنة خصها تخضع لواحد الشروط. هاد 4 شروط كاينين وكاين دوطخ كونديسيون خصها تكون عندهم. مثلا المجموع ديال الدهنيات على مجموع البروتين خصو يكون أقرب إلى 1. لي غلوسيد en grammes ديال لو جور كامل ديالنا كله sur les protéines entre 3,5 et 5. الشرط الثالث لي بروتيد انيمال sur les protéines végétales en grammes أكبر أو تساوي supérieur égal 1 sur 3. مثلا الشرط الرابع la quantité de calcium sur la quantité de phosphore en milligrammes entre 0,7 et 1. هادو بعض الشروط. وكاين واحد لا ريغل اخرى اللي هي لا ريغل 4-2-1. Il permet de façon globale d'éviter les déséquilibres alimentaires graves. يعني كتجنبنا عدم التوازن اللي هو très grave pour chacun des 3 repas de la journée. يعني هاد الوجبات في النهار le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il faut consommer 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et 1 portion de lipides. إذا هنا الأغذية عندنا في واحد الجدول غنشوفو دابا واحد شوية. غتاكل 2 ديال الحصص من الجروب 4، حصة واحدة من الجروب 5 وحصة واحدة من الجروب 6. نشوفو هاد 2 حصص من الجروب 4، جروب 4 2 ديال الحصص. هاد النوع هذا اللي هو جروب 4 يعني واحد الكمية كبيرة شوية على الآخرين. بالنسبة للجروب 5 والجروب 6 الجروب 5 حصة واحدة اللي هي فخوي اي ليغومز كرو يعني واحد القدر واحد، والجروب 6 حتى هي لي فخوي اي ليغوم كويت او كوي خصنا حصة واحدة. إذا هادوك 4 الحصص كيتقسموا على هاد المجموعات الأخرى. الحصة الكبيرة غتكون من هاد جروب 4 والحصتين بحال 5 و 6. بالنسبة للحصتين ديال البروتيدات حصة واحدة من جروب 1، حصة واحدة من جروب 2 عفوا 1 et 2. هاد فيوند اوف بواسون حصة واحدة، لي برودوي ليتي او ليتيغ حصة واحدة. إذا غيكون متوازنة قد النباتي وقد الحيواني يعني عفوا هاد الأنواع هادو اللي هي لو لي مع المنتوجات المشتقات ديالها حصة واحدة، ولا فيوند مع لي زوف بواسون حصة واحدة. غادي يكونوا متناسبين قد. هذا الشرط كنذكروه في بالنسبة للدهنيات عندنا حصة واحدة un portion de groupe 3 avec répartition équivalente de lipides d'origine animale et d'origine végétale. نشوف الجروب اللي هي 3 هما دا ماتيير غراس ريش اون اليمون انرجيتيك ماتيير غراس. يعني هاد الاغذيه اللي هي بحال لو بور بحال الويل ايتترا خص يكون حصه واحده وتكون متنوعه ما بين النباتيه والحيوانيه. هذا شرط يعني بعض الشروط اللي كنذكروا في نكسر الشروط كثيره بزاف.